Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Black Mirror 3. Moi kochani, ostatnio dostaliśmy od pani doktor książkę o hieroglifach i myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak kliknąć sobie tymi hieroglifami, które odbiliśmy z tego całego postumentu, właśnie bezpośrednio na tą książkę. Zobaczymy, czy nasz Adrian coś znajdzie. Okay then, there are a few signs which are in other languages as well. I'm definitely not going to find any others in here. I'm pretty sure that the script from the cavern is not in this book. Pity, but it was worth a try. There's something here on the last page. Dr. Winterbottom, thanks for the loan. The text was very enlightening. Best wishes, Edward. Nie wiem, czy to coś istotnego, a pogadajmy jeszcze. Nie ma żadnych pytań. No dobrze, jak on nie ma żadnych pytań, dajcie mi się tutaj teraz skupić. Za co ja mam się teraz wziąć tak naprawdę? Więc tak. Teoretycznie powinniśmy móc pójść do kawiarni może. Podejdziemy sobie tam. Pogadamy sobie może z Edwardem. Co wy na to? Sir? All on your own today? Denise is ill. But wasn't she here this morning? Yes. She went down with a virus all of a sudden. Might that be the Conrad Spooner virus? I think it's got plenty of names. Whatever the case, it doesn't just make you unfit for work. It makes you unfit for marriage, too. I'm very sorry, Edward. Well, anyway, Edward, it's not infectious. że w końcu zrozumiał, że Denise jest zainteresowana kimś innym, niestety. You're interested in ancient history? Quite true, sir. You could say it's a hobby of mine. I've been collecting ancient coins from different cultures for years. No to dobrze, przestudiowałeś książkę pani doktor, to powiedz nam, co to oznacza. Fantastic. Could you take a look at this and tell me what you make of it? Oh, yes. I've seen the script before somewhere. It's druidic. Very old. Druidzkie, ja pierdzielę. Can you read it? Reading might be an exaggeration. It's more a kind of pictorial story. I think it's a description of a burial ritual. Pochówek, ja pierdzielę. No Could tak, well be the case. Mordred został The dead pochowany. person seems to be some kind of Na wieki wieków i nie otwierać. a priest, if you will. You can see that by the crooked staff. That symbol was often used for spiritual leaders. And he has a black ball in his hand. Are you saying that it could be like one of those that was in the museum? Oh, you could even be right there. If that's the case, then I'm not at all surprised it was stolen. It would be worth a fortune. Might it be possible that there are more of them? I wouldn't exclude that possibility. If it's some kind of a burial gift for priests, then there could be a chance you'd find one under a burial mound. Interesujące, powiem wam szczerze. Kurhane. Ciekawe, gdzie to jest. The burial mound. Is there one around here? Oh yes, sir. There are supposed to be one or two around here. At least they discovered some a few years ago. It was even in the paper. Ah, now I remember where I recognize the hieroglyphics from. There was a photograph of the tomb in the paper, along with the research team. These kinds of hieroglyphics were engraved in the rocks. A research team? Damn. I bet they cleared out the tomb completely. You would think Dokładnie. so. But you could... I could what? Excuse my tactlessness, sir. Miss Valley, she was involved with the excavation. O, A group of archaeology students were here in this area looking for pagan relics. o wow. And they discovered A a to burial ci, mound słuchajcie, quite by chance. niespodzianka. It was quite an exciting event. And who else was involved in this enterprise? Nobody I knew, I regret to say, sir. Thanks anyway, Edward. You've helped me a lot. Trzeba by się było ewentualnie dostać do domu pani Wali. Would you happen to have a moment's time? Yeah? It's rather unpleasant for me to mention this so brashly, but Dr. Winterbottom said I ought to do it.
Now, as master of Black Mirror Castle, would you happen to have any staff requirements? I would be most pleased to be able to work for you, sir. Huh? Teoretycznie myślę, że komuś, What's gonna że happen to the Adrianowi by cafe się if ktoś you're no przydał. longer here? Oh, don't worry about that. Denise's father already has a new business idea, and I don't believe I'm the right sort of chap for it. Is that so? Isn't the cafe doing so well? What could do better here in Willow Creek then? An undertaking business. Funerals, sir. Of course. I should have thought of that Jeżeli myself. Adrian lub Mordred nie ma zamiaru zabijać już kogokolwiek innego, to myślę, że nie zarobicie na tym przedsiębiorstwie. It is precisely a butler's job to look after such things. Maybe you're right. Well then, why not come up to the castle tomorrow sometime? Then we can give it some more thought. Thank you very much, sir. Take care, Edward. I'll do my best, sir. Byleby Edward, słuchajcie, nie kopnął w kalendarz, zaczynając pracować w naszym zamku. Zanim cokolwiek, moi drodzy, jeszcze bym chciała może spróbować raz zadzwonić do naszej wróżki. Ona czasami mówi takie trochę inne sekwencje, ale chciałabym posłuchać, czy ma jakąś nową dla nas. Hello, madam. Adrian, I Who knew else could it be? pick a card. I've turned over Księżyc, wtedy był cesarz. That's what you sound like, too. the tarot card, Adrian. Something has been awakened in you. You will have to transcend the boundaries. But you will receive a deep, intuitive understanding in exchange. Jakże, słuchajcie, trafne That jej sounds a spostrzeżenie. bit scary. Niepokojąco, bo prawdziwie. I dare. No i tak, i widzi śmierć. Dobra, Shatter. Ah, roztrzaskasz się, spokojnie. There's a way, Adrian, for you. just one. Stay away from heights. wow. Yeah. Okej. No dobra, zawsze coś nowego, prawda? Od wróżki zębuszki. Dobrze, teraz musimy się, słuchajcie, dostać na te... do tej jaskini, czy jak to się tam nazywało. Tutaj mamy już zaliczone miejsce. Kamienny krąg. Może od tej latarni? Zastanawiam się, w które bagna mam się dostać. A może wschodnie bagno? O! Tutaj tego nie było, moi drodzy. Na pewno nie. Hello. As far as I can remember, there wasn't a pile of stones here yesterday. There's something wedged between the stones. A piece of paper. An envelope with my name on it. This is starting to get a bit creepy. Okej. Znowu An jakiś envelope list. with my name on it. No sender's address, nothing. Znowu pewnie będzie jakiś tajemniczy wpis. Hope is the guardian Nadzieja jest sacrifice drugą cnotą that strażników. nourishes the Dla wise, roztropnych but jest exceeds strawą, the jednak measure. kpi z tych, którzy bezmyślnie wierzą w oferowane im obietnice. Jakie to głębokie. Ale jak już Weird message. pamiętacie, I kind of expected it. aby odblokować Whoever's sobie playing this little dodatkową game with me zawartość knew w I'd grze, pass by the swamp. należy przeczytać to jeszcze raz, niestety. Hope is the guardian. Okej, to mamy zaliczone. There are lots of bones. A, wiem, że tutaj można było gdzieś dalej iść, ale chyba to nie w tym momencie, moi drodzy. Okej, może wróćmy się tutaj na rozdroża. Nie do końca wiem, gdzie mogłaby być jeszcze jakaś ewentualna droga do
bagien. Dobra, to może słuchajcie, zróbmy tak, że pójdziemy sobie do kościoła. Okej, nie widzę żadnego kruka. Pogadamy sobie może z księdzem. Co wy na to? Może się czegoś dowiemy nowego. Hello, Father. Adrian, welcome to my church. Tell me, Father Frederick, do you know anything about a black ball, like a pearl? There was one exhibited in the museum a few weeks ago, but it was stolen. I'm not surprised that museum should be closed down. It exhibits evil and attracts people with it. It should never have been allowed to open. And the ball? Do you know anything about it? If it's been exhibited there, no. Does this mean anything to you? They're pagan symbols. I don't know anything about that. Did you know there are burial mounds in the area? Yes, there was a big thing about that in the papers a couple of years ago. But it doesn't surprise me. England was firmly in the hands of the pagans right into the Middle Ages. It took a long time before they were won over by real faith. Whatever. Thanks for the help. May the Lord No, be ta with pomoc tym razem nie była zbyt obszerna. Niestety. No może słuchajcie, grabarz będzie miał trochę więcej do powiedzenia w tym temacie. O, proszę bardzo. Hey, Mark. Mark chyba nie jest zbyt rozmowny. Ah, the young Gordon. What are you doing there? I'm burying treasure. What do you think? Oh, I was worried you were digging a grave. In a graveyard? Uwielbiam ich konwersację. Have you ever heard of a black ball? Don't tell me you're a bocce baller. Great! We need every man we can get. We've got a tournament in Ipswich on Saturday again. Can you come along? No. I was Staruszek thinking się more of a zgrywa, mystical słuchajcie. ball. There was one stolen from the museum a few weeks ago. Oh, right. No, I don't know anything about that. No nie, wcale. Do these symbols mean anything to you? Kogo to pytasz, Adrian? I'm happy I can write my own name, boy. Is that a no then? O Boże. Pytanie, czy on zgrywa takiego głupola, czy nim po prostu jest. Have you ever seen one? Listen, my laddie. Just because I'm the gravedigger here, it doesn't mean that I'm responsible for every pagan grave. To było in the neighborhood. bezsensowne tu przychodzić. Or do you think that as soon as it's home time, I'm off out looking for burial mounds? Właśnie nie wiem, co ty, Crying out Adrian. loud, what kind of bloke Też do you się think I dziwię. am? How do you mean? An impassioned gravedigger. You know, that would be a neat title for your autobiography. I'd better be going. Keep your eyes peeled, lad. No właśnie, miej oczy szeroko otwarte, chłopcze. To było dość istotne, co powiedział grabarz. Dobrze, moi kochani. Ja teraz może chciałabym się udać na posterunek policji. Pogadamy sobie z inspektorem, z Zakiem. Kurde, ochrypłam. Police station. Ale nie Raccoon. Dobra, gadamy. Co tam odkryłeś? Inspector Spooner, Little Lord Adrian. What can the village bobby Mój mały lordzie. are you trying to suck up to me or are you pulling my leg? Obstawiam to drugie. Have you arrested Tom? They vanished into the woods. We'd started a search. This black ball that was stolen from the museum, You want to give it back?
That'd be very nice, of course. So it hasn't turned up again. No. Słuchajcie, inspektor znowu zaczyna grać złego glina. Have you seen anything like this before? Something similar. In the cells on the wall. There are supposed to be burial mounds in this area. Do you happen to know where any of them are? You've just inherited a castle. Now you want to move again? Couldn't you give me just one decent answer, please? Ah, well. If it means so much, yeah. No, I don't know where you might find a burial mound. Might you possibly be able to give me a tiny bit of information? Really? I can't wait. You searched Miss Valley's house, didn't you? Did you come across any kind of archaeological notes or drawings while you were at it? Zach, Hmm? shouldn't you been off on the beat long ago? Oho. You know, Adrian, I get the feeling that our, let's call it a relationship, has got rather bogged down of late. You're constantly coming to me with some new request. It's always me who's supposed to give you something. I'm thinking it's time we changed all that. My już Would daliśmy you ci naprawdę like to bardzo come with dużo. me to see Doc Winterbottom? Do some couple therapy? Nice idea, but I've got something else planned. As you perhaps already noticed, I sometimes tend towards making quite hasty judgments. It's one of the reasons they redeployed me here to Willow Creek. I'd actually imagine my life as a police inspector somewhat differently. Pursuits, shootouts, explosions. You're looking into my very soul, but without some clear evidential success under my belt, I'm not going to be getting out of this dump all that quickly. And what with your circumstances having sadly changed somewhat. What's supposed to have changed there? I'm innocent now, just like I always was. But now you're nobility, as you have so strikingly noticed. And here in good old England, that is a good reason to treat things with more of a feather-light touch. Or to put it another way, an error in such a case would definitely not be good for my career. Have I got this right? You're crapping yourself because I own a castle now. Perhaps it's still not too late to forget the whole thing and close the case. But to do that, I have to present the judge with something meaningful. Is that a polite request for a confession? Are you kidding me? No, you misunderstood me. The thing with Tom and that Phil is already a good start. Also, Murray has corrected his statement and given you an alibi for the Miss Valley murder. Seems to like you a lot, that bloke. Lubi jak There's still this skurczysyn. Lewis and Angelina woman. They're officially missing, but someone who's missing also can be a perpetrator. No Do you see raczej. that? We're speaking the same language at last. Mamy to What's zdjęcie happening with Angeliny, Miss nie? Valley's house now? Have you found anything there? We only found some photos of you, and we also took a few other things relevant to the case. If you think you can find something there that might bring this case to a close, then I'll let you have a look around the house. Are we partners then? Not the expression I'd use. Hey, but this conversation never took place, Hit. okay? Zach will go with you, and I want to be informed about everything. Of course, Inspector. Jakie to było, słuchajcie, słabe. By the way, the necklace that Tom got so wound up about, did you ever consider that it might be stolen? From an old people's home, for example? From an old people's home in Ipswich. Just an idea. Goodbye. Fare thee well, my lord. Dobra, ale jeszcze zanim cokolwiek... My nie mamy tutaj tego zdjęcia Angeliny, nie wiem dlaczego. Okej, pogadajmy jeszcze z Zakiem, no bo chcemy udać się do tego domu, nie? Pani Valley. O, Macie jeszcze, bo przecież widzieliśmy go w wodzie. Znaczy, widzieliśmy niby manekina, ale moim zdaniem to był Matt. He was in the pub yesterday, but where is he today? Don't know. You could submit a missing persons report. In the next life, maybe. Nie wiem dlaczego, ale ja mam takie wrażenie, że mimo wszystko Denis żyje. Okej, Matt, niby tam był jakiś manekin, ale ja nadal uważam, że my jakby zobaczyliśmy przyszłość, serio.
Wydaje mi się, że Denise będzie zaciukana właśnie w tym aucie. Wydaje mi się, że wyłowią zwłoki Mata. Mogę się mylić, ale ja nadal uważam, że on widział w jakiś sposób przyszłość. Do you know the story of the Gordon brothers? No, but I know the story. Okay. Constable, do you know what they were built here before the Holy Zone? Yeah. Okej. I found a bear trap in the woods. I know there are hunters out and about all year round, but I'm sure they don't use bear traps. Nie używają. There No aren't tak, any ciekawe. bears in England. What are the traps for then? And who set them? Maybe the bears had laid some to catch the hunters. You've got a logical explanation for everything, haven't Bardzo you? The logiczną. most important thing for you is that you... That's what. Dobra, jedziemy z tym domem. The inspector said that it wouldn't be a problem if I wanted to have a look at Miss Valley's house for myself. But that you should come along to keep an eye on me. If that's what he said, I'll go and get the keys. Have fun with the search. Just tell me when you want to go. No dobra. Będzie tu troszkę rzeczy do podotykania. Mamy tu jakieś Newspaper biurko. clippings about Vic's murder. I can't imagine how anyone could murder a Właśnie child ten so Vic. brutally. To było coś okropnego, słuchajcie. Małe dziecko. Mamy jakiś notatnik. An empty notepad. What are you doing there? I just wanted to take a piece of paper to take some notes. Myślę, że ona nie będzie taka pusta chyba, co? Coś było pisane. It's a blank piece of paper at first sight. Tak, ale jest Maybe pewnie a odbite weak coś. imprint. Unfortunately, I can only make it out. No, ale my sobie z tym poradzimy, moi drodzy. Mamy tutaj mały Anything kawałek against me węgla taking a piece i of coal? starym, słuchajcie, poczciwym jak świat sposobem porysujemy sobie na tej kartce, aby można było ewentualnie właśnie odczytać, co jest tam naskrobane. Tutaj jest chyba zdjęcie Wika, co? This trick has always worked before. Pokazać, co tu jest. That has to be Ten the czosnek, same co ma letter as the wampiry? one I found in the shack. You can still read a bit of it. In case we are unable to Zło. the evil Niesiemy klęskę, zaś zakon nigdy nie powstanie. Poświęćcie się, to nigdy nie było moim moim zamiarem. Jeśli więc przeklęty, that was never my intention. to jest już The niewyraźnie. Nie cursed może do nas one, prowadzić żaden ślad. Okej. Now it's looking very faint. Can't be allowed to find any trace that might lead to us. No tak. I get it. This is Miss Valley announcing that the order should be disbanded should anything go wrong. That explains a lot. No, What are you up to? powiedzmy. Maybe there's a secret trap What a door. load of nonsense. Słuchajcie, chyba policjant. Mamy niezłą bekę generalnie z naszego... Stay down here, please. What? Why? Maybe Miss Valley kept all of her. We've searched through everything upstairs. Aha, okej, dobra. To jeszcze zajrzyjmy sobie do tego regału w takim razie, jak oni tak wszystko przejrzeli i wszystko wiedzą. now this could be interesting. English history and stories. Aha, a folder from a university. Okej. Constable, can I take a look To at może this się folder przydać. here? That's just books about science and the like. Was that a yes? Okay by me. Pokaż, co tam masz. Co my tu mamy? Ani słowa czarnej kuli. Aha. If I'm lucky, then nobody else will have found it either. Now all I have to do is find out exactly where this burial mound is. Ekspedycja 6 czerwca 1981. Nasza grupa badała teren w sektorze 13. No, znaleźliśmy nienaruszony kurhan, który prawdopodobnie umknął uwadze szabrowników. Wejście było nadal zablokowane kamienną płytą, typową do tego rodzaju konstrukcji ziemnych. Budowla jest dobrym przykładem znanego już nam typu grobowców Cotswold Severn. W środku znaleźliśmy szczątki 12
osób. Wow, najprawdopodobniej mężczyzn. W niektórych szczątkach brakowało czaszek, kości zostały poprzestawiane. Uważamy, że czaszki mogły zostać usunięte w celach rytualnych. Jakich? Tego nie wiemy. Zaznaczyliśmy grób na mapie. Aby chronić znalezisko przed szabrownikami, umieściliśmy mapę w archiwach uniwersyteckich, dzięki czemu jest teraz dostępna jedynie dla upoważnionych osób. Znaleziska i próby przekazania archiwum: 7 kompletnych szkieletów mężczyzn, 5 szkieletów mężczyzn bez czaszek i 1 złota figura w kształcie byka. 2 złote tabliczki pokryte hieroglifami, 1 próbka piasku z posadzki grobu. Do wymienionych znalezisk dołączono także próbkę gleby oraz kości małych zwierząt z okolicznych bagien. Okej, słuchajcie. Po pierwsze, sektor 13. Sektor 13 to jest pierwsza kwestia, to jest nasza podpowiedź. Kości małych zwierząt to jest kolejna kwestia i okoliczne bagna. To są najważniejsze wskazówki, dzięki którym wiemy już, gdzie szukać. Now I've got something I can work with. Sector I3 in the marsh. I've been round there Dokładnie. already when I was looking for the I portal. teraz będziemy mieć tam odkrytą jakby nową miejscówkę i dokładnie tam sobie pójdziemy. I must be able to find that. No to moi drodzy, lecimy stąd, co? Zach, Please, put the folder away again. O Jezu, dajże spokój. Dobra, wychodzimy. Dobra, więc teraz tak. Lecimy koniecznie. To były te bagna. W porządku. Jest, mamy kolejną ścieżkę. Mamy to. Jakieś są znaki dookoła. Ja też tak myślę. Hieroglify. Okej, czy mamy tutaj coś? O. Gałązki też będą nam potrzebne, na pewno. Okej. No to... A, jeszcze pień. Okej. Dobra, wchodzimy do środka. Dobra, tam nie gadaj, wchodź, a nie. Już się doczekać nie mogę, co tam jest, skitrana. It smells old here. Very old. Okej, mamy jakiś grób. Nothing to be found. So, this is where they actually laid the dead. No tak trochę. There are O, small kamienie. loose stones all over the place here. There are small. The floor is made of stone, covered with a Dobra, my się tutaj... The Liście. wind's blown half the wood. No black balls down there. It's not worth it. I'm not gonna find anything like this. Mordred would No definitely właśnie. have known where to look. How come I'm not getting a vision now? Hey Mordred, where are you when you need it? Przydałby się teraz. Just a minute. Jak wywołać Mordreda? O, to jest Such a bad pytanie. idea. If I don't take my pills and then wait here for long enough, I'm bound to have a vision sooner or No later. teoretycznie tak, ale czy to jest dobre wyjście z sytuacji? Although it does say on the warning label that it's at least 2 weeks before the meds stop working. O Boże. Maybe I can speed that up? Just No a właśnie. matter of how. Kurde, co to za leki, które działają 2 tygodnie? Dajcie spokój. Co oni mu, słuchajcie, za psychotropy tutaj dowalają? Myślę, że należałoby może pogadać w takim razie z panią doktor i zapytać, co mogłoby spowodować to, że na przykład lek nie działa, nie? Hello, doctor? Can I ask you a quick question? Jakieś wskazówki. Hi, doc. Adrian, what can I do for you? I think the medication is causing me problems. What do you mean? Are you having negative side effects? Does it make you feel sick? I have the
feeling that it's not working like it normally does today. Could it be that I've eaten something that's reducing the effect? Have you drunk a lot of valerian tea or St. John's wort tea? O, widzicie. These herbs can both impede the effect. Jakiś napar by trzeba było z tego tea's not zrobić. really my thing. Perhaps you've taken some antacids for stomachache or heartburn? It would be better if you didn't. Medicines containing magnesium, in combination with drinks containing caffeine, inhibit the absorption Kofeina. of the active Mamy kawiarnię component of pod haloparadox nosem. into the blood. I should have told you that, I'm sorry. That means it's not only valerian and St. John's wort I need to avoid, but also stomach medicines and coffee. Hit. Not Wszystko naraz altogether, powinniśmy but zużyć. 1 or 2 cups of coffee a day is not so bad. Just don't overdo it. Your cough is getting worse every day. Bye, Doc. Look after yourself, Adrian. Okej. Ja bym podeszła sobie tutaj do tego sklepiku, w którym na samym początku gry wykupywaliśmy receptę, pamiętacie? Sklep u Abi. Patrzymy, czy ma coś z tych ziół na sprzedaż. Abaya, have you got something for heartburn? Yes. Yes, of course. I recommend bicarbonate of soda. Does that contain magnesium? No, it's just salt. Have No to you do got dupy. anything else? If you need magnesium, you could also take an antacid. You need a prescription for it, but I'll make an exception for you. Okay. No. Ona nadal się nas chyba boi, co? Wiecznie przerażona. Okej, paczka kawy. I'd like a packet of coffee. What kind? Decaffeinated or extra mild? Don't you have extra strong? Caffeine doesn't really agree with the older customers. And what about this sack of coffee beans here? That's the extra mild one. Should I pack you some? No thanks. No to jeszcze ta Have waleriana. you got valerian tea or St. John's wort? I'm afraid not. But I can order it for you. It takes about 2 days. Oh, that's too long. I need it today. Oh, well, I don't know. See you. Dobra, już nie panikuj, daj Yes. spokój, bo przecież tak się zachowujesz, jakbym miała cię zaraz zaciukać. No dobra, no to ja myślę, że jeżeli chodzi o kawę, to raczej nie powinno być problemu. Raczej w kawiarni powinniśmy bez żadnych problemów ją otrzymać od Edwarda. Edward, Mr. Gordon, what can Jakąś taką ekstra mocną poprosimy. can I buy a whole packet of coffee here too? But of course, sir. What variety would you like? Bardzo mocną. The strongest. No i świetnie. No i słuchajcie, ta roślina. That's Colombian coffee, one of my favorite varieties. Przypominam sobie tylko jedno miejsce z roślinką, które klikałam nieustannie. To była kwestia szklarni w naszym zamku. Nie wiem, czy kojarzycie. Szklarnia, dokładnie. Tu chciałabym się dostać. Czy jest tutaj gdzieś znowu jakiś kruczek? Chyba nie. Co z tą roślinką? Valerian. That's No exactly właśnie. what I'm after. And the plants already Pamiętacie? dried out. Dało się cały czas ją klikać. I'd burn well that stuff. Dobra. No to jeszcze tylko pozostaje nam miejsce, jakim jest kuchnia. Będziemy też próbować jakieś naczynie. No bo to było taki jakiś właśnie napar sporządzić sobie tak, żebyśmy mogli to tam odpalić i ewentualnie, żeby Mordred przyszedł jak najszybciej do naszego bohatera, a w zasadzie opętał go. An empty pot. I'm guessing the guys here have heated up their lunch in it. And I can make myself tea or coffee with it. Okej, mamy garnuszek. No jeszcze jakaś woda, nie? Kurczę, mamy już, słuchajcie, 35 minut, ale jeszcze chciałabym spróbować przywołać tutaj tego ciula dla naszego Adriana. Weźmy jeszcze tą folię, bo to też się przyda, aby uszczelnić jakby tą jaskinię. No, to uszczelnienie, no to powiedzmy pi razy drzwi. So they don't make everything fit. I guess that's no big deal while the place is looking like it is. No dobra. No to teraz myślę, że możemy na spokojnie iść, słuchajcie, do tej jaskini. A nie, wyjdź. Gdzie masz tą folię?
No. Well, at least it won't rain in anymore. No i dobra, wchodzimy do środka. I I'll teraz put te the stone into kamienie. the middle of the No właśnie, palenisko trzeba sobie tutaj poogarniać. Dobrze, no i słuchajcie co, po kolei. Gałązki. No ej. Jedziesz z tym, Adrian. That makes enough combustible material for a small fire. No i dobrze, no to teraz lecisz z zapalniczką. Father and son by the campfire. How touching. No, i to bardzo. Garnuszek. The water ought to boil soon. Dobra, no i co, po kolei chyba, tak? No najpierw ten lek. I'll crush the tablets first so that they dissolve faster. No, później byśmy może dodali kawy, bo ta roślina to zaraz ją szlak trafi. And now today, the Turkish variety. Okej, no i co? No i ta waleriana, nie? No, trochę dymi. Gonna stink like a kipper when I get out of here. Śledź. Not exactly the best deodorant for an unjustly alleged arsonist. No tu akurat masz rację, Adrian. Already feeling a bit weird, woozy. I've been wrapped in Tylko czy wool. to jest wystarczająca, słuchajcie, ilość? Something's No still właśnie. missing. No i? What the hell am I getting into here, for Pete's sake? So what? It's not gonna kill me. And if it does, then I'm already in a tomb, aren't I? O kuźwa, no to się nie przygotowałam. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy tylko nie kipnęli. This is working better than I thought. Oho. Okej, moi drodzy, ale kula tutaj jest, to jest najważniejsze. My pills, I need them urgently. Damn it! Oh, I never thought it'd be so intense. How long was I out for? Well, anyway, I've seen the ball thing. They hid them here in the tomb. Somewhere in a wall. No. Dobrze, moi kochani. Ja myślę, że na dzisiaj to będzie na pewno tyle. Przede wszystkim wiemy już, że w tym miejscu na pewno jest kula, która jest nam niezbędna, aby ruszyć z fabułą dalej. Na dzisiaj będziemy kończyć. Zobaczymy, co uda nam się tutaj rozkminić w następnym odcinku. Ja Wam serdecznie dziękuję, no i do usłyszenia. Pa, pa.